सुखिला कदली पत्रु या 6 फुट उच्चतार मां सरस्वती मूर्ति पश्चिम बंग पूर्व वर्धमान जिला स्थित रामचंद्रपुर अंचल रामचंद्रपुर एनबी विद्यापीठर स्कूल शिक्षक तपन दास 72 दिन धरी सरस्वती पूजा को एक 6 फुट उच्चतार सुखिला कदली पत्र सहित सामान्य शालपत्र दे देवी सरस्वती मूर्ति निर्माण कर तपन दास कहते मु जो स्कूल शिक्षक सेही स्कूल छात्र छात्री स्कूल अन्य शिक्षक शिक्षयित्री माने कहिथिले सरस्वती पूजा रे स्कूल पाई किछि अभिनव प्रकारर सरस्वती मूर्ति निर्माण करिबा पाई मो चिंता भावना रे सबुठी माटीर मूर्ति तयारी होछि। सरस्वती देवी मूर्ति और माटीर देवी सरस्वती मूर्ति निर्माण न करी किछि अलगा प्रकार जिनिस देई निर्माण करिबा पाई चिंता करिथिलि आउ एहा पाई सुखिला कदली पत्र और किछटा शाला पत्र एवं अन्यान्य जिनिस दे देवी मां सरस्वती मूर्ति निर्माण करछि। आगामी काली मु जो स्कूल रे शिक्षक अछि सेठारा जाई पूजा हेबो और स्कूल रे रहबो ए सुखिला कदली पत्रर सरस्वती मूर्ति एवं पूजा शेष रे विसर्जन हेबो गंगा नदी रे बोली कहछंती शिक्षक तपन दास। ब्यूरो रिपोर्ट अभय न्यूज ओडिशा। मां सरस्वती পুরো শুকনো কলা পাতার উপর কাজ করা। কলা পাতা কি কেন ব্যবহার করলেন? আসলে কলা পাতা এই কারণেই ব্যবহার করলাম যে আগেকার দিনে আমাদের কোনো বিয়ে বাড়ি হলে কলা পাতা শাল পাতা যে খাবার প্রচলন ছিল সেটা এখন প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে বললেই চলে। এখনকার বিয়ে বাড়িতে থার্মোকলের প্লেট তারপরে আমাদের যে প্লাস্টিক এগুলো খাওয়া দাওয়া চলছে, এর ফলে কি সেগুলো খাওয়ার পর ফেলে দেওয়া হচ্ছে নর্দমা, নদীতে, চাষের জমিতে, পুকুরে এগুলো জমছে। এর ফলে আমাদের উন্নতি ঘটছে ঠিকই, কিন্তু উন্নয়নটাকে কোথাও যেন একটা আটকে রাখছে। এই জন্য আমি চাইছি যে পরিবেশ বান্ধব জিনিস এই কলা পাতাটাই ব্যবহার করেছি, কারণ আমি চাইছি আবার 15 দিনের এই যে কলা পাতায় খাওয়া এগুলো ফিরে আসুক এবং প্লাস্টিক মুক্ত সমাজ গড়ে উঠুক। আচ্ছা, এই সরস্বতী পূজা কয়েকদিন বাজে?